नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज ହେଉଛି 2 डिसेम्बर 2024 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा केउं यात्रापाटी केउं स्थान तार केउं नाटक आज परिवेषण करने जाउछि आउ केउं यात्रापाटी केबे शुभारंभ करने जाउछि। तो दर्शक बंधु ता पूर्व अनुरोध करी चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल यात्रार टिके अपडेट सर्वप्रथमे आपण आम चैनल माध्यम देखिपारे। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिवा। ओपेरा सूर्य मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कोणार्क महोत्सव पुरी। आजिर से अनुसंधानमूलक रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक हाइदर। ओपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान कालियाबुदा खंडसाही कटक। आजिर सुपरहिट नाटक कई कई कांदे कनक गोरी यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान खरमेंगी चंडीखोल जाजपुर। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक एमिति केमिति बदली गल यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान माଳ आनंदपुर रूढ़िया जाजपुर। आजिर सही चर्चित नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाही यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान अग्रवाल छक जलेश्वर बालेश्वर। आजिर सही रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक केते दुख दबु देरे कालिया यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान केसी हाईस्कूल पड़िया नीलगिर बालेश्वर। दर्शक बंधु से रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव यात्रा मधु बासंती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान आठगाँ कुचिंडा संबलपुर। आजिर सुपरहिट नाटक मु जणे ड्राइवर। ओपेरा माँ शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान राहानिया चंडीखोल जाजपुर। आजिर सुपरहिट नाटक कन्हई राजा मो बाईद बजा यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान बरिडा ए कविसूर्यनगर गंजाम। आज सही चर्चित चहल सृष्टिकारी नाटक सेई गोटिए भूल पाई यात्रा दुर्गाश्री गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मुरीबाहाल बलांगीर। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक बाट पाउनिमु हाट मझिरे यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान छता केन्द्रापड़ा। आजिर सुपरहिट चर्चित नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। दर्शक बंधु यात्रा श्री विश्व दरबार। आज विदाय रजनी स्थान दरदा बस्ता बालेश्वर। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक किए जानिथिला एमिति हब यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान एम रामपुर चारि छक कलाहांडी। आजिर सही चर्चित नुआ नाटक एई फगुण रे बाजिब बाजा यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान काचेरा साही रगड़ी जाजपुर। आजिर
ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଡିଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ, ପୁରୀ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଆରୁହା ବୃତ୍ତି 2 ଭୋଗରାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଅରଗଳ, ମାହାରାକୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୋଟପାଡ଼, କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଦହିସଡ଼ା, ସୋର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ରୋଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆ ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜି ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ରିଜ ଛକ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସେହି ନୂଆ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ, ପୁରୀ। ଆଜିର ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ପାଞ୍ଚ ପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁଳିଅଣା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନାରାୟଣପାଟଣା, କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଚମ୍ପାପୁର, ଛତିଆ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବଣିଆପଙ୍କ, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ତୋ ଗପ ମିଠା ତୋ ପାପ ମିଠା।